الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحكم وهو على كل شيء قدير، واشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليماته، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر عباد الله المؤمنين، إن لله سبحانه وتعالى في مخلوقاته آيات تدل على أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والخسوف والكسوف والزلازل والفيضانات، وكل هذه وغيرها آيات من آيات الله يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. معاشر المؤمنين، نسمع كثرة الزلازل في هذا البلد وغيره من بلدان العالم، وتقض مضاجع البشر، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعلها ثابتة ساكنة لكي تصلح الحياة عليها. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا والسماء بناء وجعل الأنهار تجري من تحتها. هذه الأرض مستقرة ثابتة لكي تهنأ الحياة عليه ولكي تهدأ النفوس عليه. هذه السماء واقفة بغير عمد، رفع السماء بغير عمد ترونها، وجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ويأمرنا سبحانه وتعالى أن نتفكر في هذه المخلوقات، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه هي عاداتها وطبيعتها التي خلقت عليها. لكن الله سبحانه وتعالى كما أنها جعلها آية تدل على أنه الواحد الأحد، كما يقول الشاعر: في كل آية له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد.
مع ذلك جعلها آية وعلامات تدل على أننا لسنا أهل هذه الأرض، وأنها سائرون إلى الله عز وجل، وسوف نصل يوما ونوقف أمامه ويقال لنا وقفوهم إنهم مسؤولون. وجعل هذه المخلوقات تخرج أحيانا عن طبيعتها. هذه الأرض الهادئة والساكنة ترتجف. قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن ويكثر الهرج القتل ويفيض المال. ما نسمعه ونراه ونحس به وتحس بنا به أطفالنا من كثرة الزلازل فيه رسالة إذا إلى ذوي العقول النيرة وذوي القلوب الطاهرة إلى أن الساعة آتية لا محالة. إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. معاشر عباد الله المؤمنين، هذه الزلازل وكثرة الزلازل ما حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من الأمور الغيبية عندهم، لكنهم آمنوا وصدقوا. لما حدثت في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اهتزت الأرض حتى انشقت السرر، ثم خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الناس فقال لهم: يا أيها الناس، أعجلتم أحدثتم، والله لئن عادت لا أساكننكم في هذه المدينة، أو قال لأخرجن من بين ظهرانيكم. أيها المؤمنون، إن هذه الحوادث والكوارث لا تحدث إلا بما أحدثناه نحن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى እነዚህ የፈጠራቸው ፍጥረታት በአጠቃላይ የሱን ወህዳንያ የሱን ኃያልነት ብቸኛ አምላክነቱን ተመላክነቱን የሚያመላክቱ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሰማያቱ፣ ምድሩ፣ ተራራው፣ ቀኑ፣ ሌሊቱ፣ ፀሐይ፣ ጨረቃው፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የአላህን ኃያልነት፣ አንድነት፣ በተውሂድ ላይ ሰውን በሙሉ የሚያመላክቱ ነገሮች ናቸው። እንዲሁም በተቃራኒው አንዳንድ ጊዜ ከኖርማል ጉዟቸው አቅጣጫቸውን ሲቀይሩም የታላቅ ቀን መቃረብን፣ የአላህን ቁጣን ያመላክታሉ። አሁን ባለንበት ዘመን በዚሁ በሀገራችን ብዙ ሰውን እያስጨነቀ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ ጉዳይ ነው። ችን መሬት እኮ አላህ ሲፈጥራት እንድትንቀጠቀጥ አድርጎ አይደለም የፈጠራት። ዋናው ዓላማ ፍጥረታት ተረጋግቶ
ሲፈልጉ የሚተኙባት ሲፈልጉ የሚንቀሳቀሱባት ላይ የሚገነቡባት የሚዘሩባት ህይወታቸውን የሚመሩባት የረጋች ሆኖ ነው አላህ የፈጠራት جعل الأرض قرارا إلى الله سورة غافر ላይ መሬትን የረጋች አደረጋት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይን ከላይ ደግሞ ጣሪያ ያደረገላት ይላል أمن جعل الأرض قرارا የሱ ወህዳንያን ኃያልነቱን ስነግረን እንዴት እኔን ከሌላ ደካማ ፍጡር ጋር ታወዳድሩኛላችሁ እኔ እኮ ምድርን የረጋች አደረኩላችሁ ሰማይን ጣሪያ ያደረኩላችሁ በከምድር ውሃ ወንዞችን አፈሰስኩላችሁ ኢላዩ ላይ ደግሞ አይንን የሚስብ የሆነን አይታችሁ የምትረኩበት በልታችሁ የምትጠግቡትን ህይወታችሁን የምትመሩበት ነገርን እንዲወጣላችሁ አደረኩኝ ብሎ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላኪን አንዳንዴ ደግሞ ይህንን ኖርማል በዚህ አይነት መልኩ የፈጠራትን ፍጥረትን ደግሞ ይቀይራታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሬት እንድትንቀጠቀጥ ያደርጋታል الله معاشر عباد الله المؤمنين መሬት ስትንቀጠቀጥ የት ወዴት ነው የምንሸሸው የት ነው የምንሄደው ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ነው ያለው ስሯት ገባያው ነው መሬት መንቀጥቀጥን ሀያልኝ የሚል ሀገር ሊከላከል አይችልም ቻይና ከትላንትና ወዲያ መሬት ተንቀጥቅጦ እስካሁን ድረስ ከ120 ሰው በላይ ሞቷል በአንድ መንደር ውስጥ በመሳሪያ አቅም በፖለቲካ አቅም በቴክኖሎጂ አቅም ማንም ሊቋቋመው የሚችለው ጉዳይ አይደለም ማንም የት ነው የምትሄደው መሬት ተንቀጥቅጦ ከመጨነቅ ከቤት ወጥቶ ሜዳ ላይ ከመውጣት ውጭ የት ነው የምትሄደው ከመሬት ላይ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንድ ጊዜ ሰው ልጆችን ሲያስፈራራ فانفذوا من أقطارها እስቲ እንደው የቻላችሁ እንደሆነ እኔንም አታዩበት ከኔም ብርቱ አያያዝ ማምለጫ ካላችሁ ከመሬት ክፍል ውጡ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የት ነው የምትሄደው لا تنفذون ይላል የትም ማምለጫ የላችሁም ይለናል አላህ እኮ ረህመት አድርጎልን እንጂ የመሬት መንቀጥቀጥ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ነበርኛ ላይ ይከሰት ነበረው ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ጊዜ ነው የሚሰጠን አላህ ሰው ልጆች በሰሩት ወንጀል ባጠፉት ጥፋት ልክ ብቀጣቸው ኖሮ አንዲት ነፍስ ምድር ላይ አትንቀሳቀስም ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በደላችን በዝቷል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ ሁረይራ ባወሩት ሐዲስ ላይ ቡኻሪ ሙስሊም በዘገቡት ቂያማት ቆምም አሉ ምን እስኪከሰት ድረስ ዕውቀት እስኪነሳ ድረስ ዕውቀት መነሳት ማለት እንዲሁ በሮ ወደ ሰማይ ሄዳል ማለት አይደለም አሉ በሌላ ሐዲስ ላይ ዓሊሞችን ለቅሞ ይወስዳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጃሂሎች ብቻ ይቀራሉ እርስ በርሳቸው ፈትዋ ይሰጣጣሉ አንጣሞ አጥማሚ ነው ምድሩን እንቱን የሚሞላት ከዛስ የመሬት መንቀጥቀጥ ይበዛል هذه من علامات الساعة كقيامة ملكتوች ውስጥ አንዱ ነው ቀልብ ያለው ሰው አቅል ያለው ሰው ትንሽዬ ኢማን በቀልቡ ውስጥ ያለው ሰው ይደነግጣል መሬት ተንቀጥቅጦ ትወድቃለህ ቤት ባንተ ላይ ይደረመሳል በዛው ትቀራለህ ወዛው አኺራ ትሄዳለህ አንድም ሀያል ሊከላከል ሊያቀበው ሊያስቆመው አይችልም ማዕሸረ ዒባድላህ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون እንዴት ነው አላህን የምትተማመኑት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ በተኙበት የመንደሪቱን ሰዎች ወይዛች ሀገርን ሰው እዛው ሊያስቀር ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዛቤ በተኙበት ሊመጣባቸው ይችላል
ማንንንም አይፈራም አላህ ቀንም ስራቸውን እየሰሩ ዱንያ ህይወት ውስጥም ተዘፍቆም እያሉ አምጥቼ አጠፋቸዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ነው ተማምኖ እንደዚህ ወንጀል የሚሰሩት ድንበሬን የሚዳፈሩት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚህ በላ መብዛት ምንድነው ይሄ ነው ጥያቄው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ በረሱል ሰላም ዘመን መሬት ተንቀጥቅጦ አያውቅም ሰሃቦች ግን አሚን ብሎ አምኖ ተቀብሎ በስጋት ይኖሩ ነበር በሩቅ የማመን ኢማናቸው ደረጃ الذين يؤمنون بالغيب الله ብሎ እንደመሰከረላቸው ከፍ ያለ መሆኑ በዑመር ኢብኑ ኸጣብ ዘመን መሬት ተንቀጠቀጠ ይችላል ዑመር ወጡና እናንተ ሰዎች ሆይ አጣደፋችሁት ነገሩን ምንድነው አዲስ ፈጠራ ፈጥራችሁ ጥፋት አጥፍታችሁ ገና ሩቅ ምን ጠብቀውን አቀረባችሁት والله የተደገመ እንደሆነ እናንተ መካከል አልኖርም ከዚህ ከሀገሩ ነው የምወጣው አሏቸው الله أكبر في زمن عمر بن الخطاب في القرون المفضلة بأحد الصحابة الكرام بالزامرت زمن سبب ነገሮችን ወደ ሰበብ ማስተጋትና ቆሞ ይወልህባ ተፈጥሮ ነው መሬት ስርስር ያለው መታፈን መሬት ስርስር ያለው የቀለጠው በመሬት ስርስር ያለው አለት መውጫ ሲፈልግ በሆነ ቦታ ሲፈነዳ ነው መሬት መንቀጥቀጥ نعم نحن مسلمين لا نكذب ذلك إننا الناس تبابلن الله ለእያንዳንዱ ነገር ሰበብ ስለሚያደርግ ሰበቡ ያንን ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው لكن ከኛ ምንድነው የምትጠበቀው التوبة والإنابة እነዚህ ነገሮች ሲመጡ ምልክቶች ናቸው ኩፋ ላይ አንድ ጊዜ መሬት ተንቀጠቀጠ በአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ዘመን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ወጡና يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه ጌታችሁ ተውባ አድርጋችሁ ወደሱ እንድትመለሱ የወቀሳችሁና ተውባ አድርጉ ወደ አላህ ተመለሱ አሏቸው እንዲሁ መሬት መንቀጥቀጥ አምስተኛ ኸሊፋ ተብሎ በሚታወቁት በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ዘመን ተከሰተ ايها الناس መሬት ተንቀጥቅጣለች ውጡ ከቤታችሁ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተማጸኑ ካላችሁ ነገርም ሰደቃ ስጡ አሉና ይህን ቁርአን ያቀሩ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زكاة موطات صدقة مسدت እንዲህ መከራ ስቃይ አስፈሪ ነገር በመጣ ጊዜ አንዱ ማምለጫ መንገድ ነው ተውባ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እነዚህ ነገሮች ሲከሰቱ ልቦቻችን የበለጠ እየደረቁ የሚሄዱ ከሆኑ والله አደጋ ላይ ነው ያለነው والله ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው لماذا اسمع ماذا يقول الباري جل في علاه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كان يعمل ينيا أدقى أستماري يهوني قطات ما سفراريا يمتاباتشو كيزي ወደ አላህ ተናንሶ ወደ አላህ ተመልሶ በነበር መልካም ነበር ይባስ ብሎ ልቦቻቸው ደርቆ በቲቢት ተሞልቶ ከተውባም ከእስትግፋርም ተዘናጉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أحبتي في الله استغفارنا أبزا قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، دزينة ملكتوች ለኛ ረህማ ናቸው። በአንድ በኩል መሬት መንቀጥቀጥ፣ አውሎ ንፋስ፣ ቃጠሎ፣ ጎርፍ የመሳሰሉ ነገሮች ረህማ ናቸው በአንድ በኩል። እንዴት ነው ረህማ የሚሆኑ ስንል ወደ አላህ እንድንመለስ፣ እንዳንዘናጋ፣ ከመንገድ የወጣን እንደሆነ ወደ መንገድ እንድንገባ፣ በደል እየፈጸምን እንደሆነ ዙልም ያበዛን እንደሆነ እንድንቆጠብ፣ አላህን ይቅርታ እንድንጠይቅ፣ የአላህ ባሮችን ገንዘባቸውን ወስደን ንብረታቸውን ወስደን ሐቃቸውን ነክፈን ስማቸውን አጥፍተን በድለን የሆነ እንደሆነ ደንግጠን ሂደን ተንበርክከን ይቅርታ እንድንጠይቃቸው እንድንመለስ ረህማ ናቸው በአንድ በኩል። ከመዘናጋት ልቦቻችን ከመድረቅ ፈዋሽ ነገሮች ናቸው። ካስተነተንን ቆም ብለን ካስተዋል ናቸው። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ኃያልነትን የሚያሳዩ አላህ እኮ በረሕመቱ ነው እንጂ አፉ እያደረገልን ያለው ምኑ ድንበሩ ነው ያልታለፈው። ኩፍረ ቢሂ ተካደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ፣ ኡሽሪከ ቢሂ ተሻረከበት፣ ዝና ተሰራ፣ ኸምር እንደ ውሃ ተጠጣ፣ ሪባ ሐላል ተደርጎ እንደ ማንኛውም ነገር ይታያል። የሰው ገንዘብ መብላት ሰው ምንም እየመሰለው አይደለም። አባት እናት ሐቅን ማጥፋት ምንም እየመሰለው አይደለም። ዕቁቅ الوالدين ዝምድናን መቁረጥ ምንም መስሎ እየታየን አይደለም ያለው። ሐሜት ምንም እየመሰለን አይደለም ያለው። ሴቶቻችን ራቁታቸውን መሄድ፣ ሂጃብ ሂጃብ ለብሶ እያስመሰሉ መሄድ ምንም እየመሰለን አይደለም። ምን ቀረ አዩ አልሒባ? ዝም ብለን ባልሆነ ነገር መፈላሰፍ። የሶሻል ሚዲያ ባህሮች ሆነናል። ከቁርአን ርቀናል፣ ከአዝካር ርቀናል፣ ከዱዓ ርቀናል፣ ከጾም ርቀናል፣ ከሰደቃ ርቀናል። የት ነው ያለነው? ምን ያልተፈጸመ ወንጀል አለ እስቲ እዚህ ምድር ላይ? የሰው ልጅ ደም እንደ ወንዝ እንደ ጎርፍ ነው በየቀኑ የሚጎርፈው። የገዛ ወንድሞችን ተመልከቱ። በዚህ በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈሱ የሰው ልጅ ደሞች አስቧቸው። ሰቆቃ። ይህ ሁሉ በማን? በእኛው በራሳችን። ሌላው መጥቶ ነው እየገደለን ያለው። ድንበር ተሻግሮ መጥቶ ነው ወሮን ነው ሀብት ንብረታችንን እያወደመ ያለው፣ ንብረታችንን እየገፈፈን ያለው፣ ክብራችንን እየገፈፍብን ያለው የሌላ ሀገር ዜጋ እርስ በርሳችን። በዚህ በንግድ ቦታ የሚፈጸም የወንጀል መዓት፣ የገሽ የማጭበርበር መዓት፣ ዕቃን የማጭበርበር፣ አይነቱን የማጭበርበር፣ ዋጋውን የማጭበርበር፣ ሰው ልጅ የሚበላው ላይ ጭምር ድረስ ባዕድ ነገር በመጨመር ምን ያልተፈጸመ ወንጀል አለ? አላህ እኮ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس በየብሱም በውሃውም ላይ ሐራም ተንሰራፋ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጥፋትን በዛው ልክ ነው የሚበዛው። አላህ በዚህ እየቀጣን ነው ያለው። መፍትሄው ምንድነው? ተውባ ማድረግ። መፍትሄው ምንድነው? እስትግፋር ማድረግ። ጣትን ወደ ሌላ አትጠቁም፣ ወደ ሌላ መጠቆም የለብኝም። ሌላ አታስብ። እንዲህ ስባል ራሴን ነው ማሰብ ያለብኝ። ማንን ዘለምኩኝ በምላሴ በእጄ በአፌ? የቱ ወንጀል ውስጥ ተዘፍቄ ነው ያለሁት? ከየቱ ልውጣ እስቲ ግን? ከባኢር الذنوب إلى صغائرها ከሚታየው እስከማይታየው፣ ከድብቁ እስከ ጋዱ የቱ ወንጀል ነው? እኔ በየቱ ወንጀል ውስጥ ነው ተዘፍቄ ያለው ብለን ራሳችንን ጠይቅ። በዘር ተከፋፍለን لا إله إلا الله እያለን የተቧቀሰን የተወቃቀሰን የተማማን ስናስመስል ስንገናኝ ደግሞ እያለን ጥርሳችንን እያነጣን የውሸት ሰላምታ እየተለዋወጠን አላህ የቀልባችን እያየን لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور يا قال الله سبحانه وتعالى እንጥራ ወደሱ ጠርተን በተመለስን ቁጥር الله سبحانه وتعالى عافيهم ያወርድልናል الله سبحانه وتعالى قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي يوردتون عذاب الله يأمنوا جزي دنقطوا ودا الله يتملسوا جزي ينشاببون عذاب قلتنا الله تشور الله سبحانه وتعالى الله يقلت لنا الله ودا السو يملسن سو مسجد كلهم جمعة وسوم يمولوا مسجد ليلا أجر دمو ستة الحمد لله يتوقع مسلم طرون ودمو تلاله ليلا أجر خاصة مسلم أجر يدي ستة جمعة كان مسجد ما يمولا بتجباجنا إن هذا موندو مسكين يزبنعنا وسطنا الله ودمو بلهتنا الله تصنعنا اللي دمونا نجزي لكن كان يابزون تبقى نأكل زي مدر الله يمتع قسن عندنا جلجل سايون قسن يعني عندنا جلجلن إن الله عندنا جلجل يقولون نجم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لن يجروا نعلم الله نجرا نعلامات منجد ممرات مسرات مارس منامن لا نزي مدارشة ناتشو مسألة ناتشو عجاج يونو نجروش ناتشو من لما أدرك تلقوا الرسالة عند التادرس يعني أنت رسالة من دنو رسالة وما خلقت الجن والإنس لا ليعبدون اللهم الجزات ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح من وليته أمرنا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم تولى أمرنا يا ولي الصالحين ربنا لا تهلكنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تهلكنا مع القوم الهالكين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا الله ودانت كم من ملسوا باروچ አድርገን ሁሌ ተውባ ከሚያደርጉ ባሮች አድርገን ከሚማጸኑ ባሮች አድርገን ላንተ ከሚተናነሱ ባሮች አድርገን ወዳንተ ከሚመለሱ ባሮች አድርገን ያ አላህ ከሚኩራሩ ከሚመጻደቁ ድንበር ከሚያልፉ አታድርገን ያ አላህ እኛ በሰራን ወይ ከፊሎቻችን በሰሩ ወንጀሎች አንድ ላይ አጠቃላህ አታጥፋን ያ አላህ ዘንልን ያ ረብ ዘንልን ይህንን የመሬት መንቀጥቀጥን መሬቱን ባንተ እጅ ነው ያለው ሰማዩን ባንተ እጅ ነው ያለው ኢነላህ يمسك السماوات والارض ان تزولا ሰማይ ምድር እንዳይሄዱ የሚይዘው እኔ ነኝ ብለሃል ወለይን ዛለታ ኢን امسكهما من احد من بعده ሰማይ ምድር ቦታቸውን ለቆ ቢሄዱ የሚይዝ ማንም ሰው የለም ያ አላህ አንተ ያዘልን ያ አላህ አንተ ያረጋጋልን የወንጀላችን ብዛት ድንበር የለውም ነገር ግን ከእዝነትህ አይበልጥም ያ አላህ በእዝነትህ ሸፍነን برحمتي شفنن يا رب بإذنتي شفنن እጃችን ከዙልም አቀበን ምላሳችን ከዙልም አቀበን ወደ አንተ ተውባ ከሚመለሱ ባሮች አድርገን ያ ረብ መጨረሻችንን አሳምርልን ያ ረብ ከድንገተኛ ሞት ጠብቀን ድንገት ወተን ከመቅረት ያለ ሸሃዳ ከመሞት ያለ ተውባ ከመሞት ያ ረብ ነጃበለን يا رب نجابلا يا رب مواددن مفاقرن باندنت أنت في التسلفن صلاة مقومن قيام كان باندنت أنت في مقومن يا الله وفقن وطاتوቻችን ወደ አንተ መልስልን ዲን ወዳዶች አድርግልን
ዲን ኻዲሞች አድርግልን ሴቶቻችንን ለሂጃብ መልስልን አውራቸውን መሸፈንን እንዲወዱ አድርግልን ሂጃብን እንዲያከብሩ አድርግልን የሂጃብ ጠላቶችን ያዝልን ሂጃብ ላይ ጠላትነትን ያወጁትን ጦርነትን አውጅባቸው በዚች ሀገር ላይ ያ አላህ ሰላምን አስፍንልን ያ አላህ ጦርነት በየቦታው ነው ያለው በሀገራችንም በዓለማችንም ያ አላህ አንተው እንዲሁ ሰላምን አውርድልን የገዛ ወንድሞቻችን ፍልስጤም ወንድሞቻችንን ያ አላህ ድረስላቸው በቃችሁ በላቸው ያ አላህ በቃችሁ በላቸው ረሕመትን አውርድላቸው እቺ ከሃዲ ድንበር አላፊ መናፊቅ ጨቋኝ የሆነችን እስራኤልን አንተው በመላህ ያዛት አንተው በብርቷ ያዛት ለዛሊሞች ሁሉ አስተማሪ አድርጋት ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر